बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों आज हम आपके पास एक ऐसी नौ मुस्लिम बहन की दास्तान लाए हैं जिसे देखकर मेरी तरह आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी और आपको भी ये वाज़ेह नज़र आ जाएगा कि इस्लाम कबूल करने के बाद किस किस तरह की शक्तियाँ आती हैं, और ख़ास तौर पर तब जब इस्लाम कबूल करने वाली एक औरत हो। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसी माँ की है जिसके 3 बच्चे हैं, और उस माँ ने जब इस्लाम के बारे में जाना और इस्लाम की हक्कानियत के बारे में जाना तो वो अपनी और अपने बच्चों की आखिरत को संवारने के लिए दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाती है। लेकिन इनका और इनके बच्चों का इस्लाम कबूल करना इतना आसान नहीं रहता है। जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इनके शौहर ने इनको छोड़ दिया, इनको और इनके बच्चों को घर से निकाल दिया, और इस्लाम कबूल करने के बाद इनके घर वालों की तरफ से इन्हें पैसों का भी लालच दिया गया कि इस्लाम छोड़ दो और अपने पुराने मजहब में वापस आ जाओ। लेकिन कुर्बान जाऊँ मैं इस बहन पर कि इस बहन ने इन तमाम तरह की आजमाइशों को तो कबूल किया लेकिन इस्लाम को छोड़ना गवारा ना किया। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला हमारी इस बहन को दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए और आखिरत में इनका बेहतरीन मकाम अता फरमाए, आमीन। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी के साथ जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको ये दवाई सिर्फ एक बार ही मंगानी होगी। एक बार ही दवाई मंगाने से इंशाल्लाह आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वज़ाइफ किए हैं। तो अगर आपको ये दवाई मंगवाना है तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता करें। इन्होंने इस्लाम कबूल किया, ये हमारे लिए बायसे फ़ख्र है, और अब ये दायरा इस्लाम में आ चुकी हैं। पहले ये बताएं आपका जो पहले का मज़हब था वो क्या था? ईसाई था। ये कहूँगी कि अल्लाह ताला की खास करामत है जो कि मुझे हदायत आई। और मेन बस यही है कि मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। जैसे मैं मैनेज कर रही हूँ, मुझे ही पता है, सर पर छत नहीं है, रेंट पर रह रही हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। एक सैलून बनाया था बड़ी मुश्किलात से, पता नहीं किस तरह, लेकिन वो भी नहीं रहा। मैंने तो एक नेक काम करने की कोशिश की, और देखिए मेरे लिए कितनी आजमाइश आ रही है, कितनी मुश्किलात पेश हो रही हैं, लेकिन मैं साबित कदम हूँ और इंशाल्लाह रहूँगी। वो बहुत ज़्यादा यानी तंग कर रहा है बच्चों को, इस मामले में भी बहुत मुश्किल से सर्वाइव हो रहा है। ये असल मकसद ये बात का है कि मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। यकीन करें मुझे तो सब रिलेटिव्स ने भी छोड़ दिया इसी वजह से कि भाई ये इसने दायरा इस्लाम को अपना लिए, उस दायरा इस्लाम में चली गई है और इसने अपना मज़हब को छोड़ दिया है। सब ने मुझे छोड़ दिया। जो हस्बैंड और वाइफ में जो फ़िज़िकल रिलेशनशिप होते हैं, यानी कि फ़िज़िकल नहीं कह सकते उनको, जो एक इस्लामी दायरे में तो एक बहुत नायाब नाम है उसका, जो मैंने उसको पढ़ा है, रीड किया है इस्लाम को, तो पता चला। लेकिन जो हमारे पहले था यानी कि मज़हब, उसके मुताबिक जो उनसे उसके राइट्स थे जो भी, तो वो बहुत अजीब थे, नाज़ेबा थे, जो कि मैं बयान भी नहीं कर सकती, लेकिन बहुत घटिया किस्म के थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एक छोटे सा सैलून बनाया लेकिन उसका बिल नहीं पे कर पाई, उसका बिल बहुत आ गया, और उसकी कॉस्मेटिक्स ये वो, आपको पता है ये कितने अखराजात होते हैं उसके, लेकिन वो नहीं हो पाए, वो भी ख़त्म हो गया। फिर मैंने टीचिंग की, कभी कुछ ये वो, इस तरह से सर्वाइव कर रही हूँ। तो मैं इस टाइम बहुत मजबूर हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि मैं खुदा ना हंसता अपने इस्लाम जैसे इतने प्यारे मज़हब से कहीं मैं दिल बर्दाश्ता हो जाऊं, जैसे लोग भी मुझे कह रहे हैं। लोन लेकर सैलून लगाया था, वो लोन जो है वो उतरवाया जाए, क्योंकि अगर ये अपने ससुराल वालों से मांगती हैं तो वो कहते हैं कि पहले ये मज़हब छोड़ो जो आपने अपनाया है। हम नहीं चाहते कि ये दोबारा उस मज़हब में चली जाएँ, क्रिश्चियन बन जाएँ ये दोबारा। ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप पॉजिटिव पाकिस्तान देख रहे हैं। मुझे रिहान यूसुफ कहते हैं। तमाम तारीफ़ों ज़ात पाक के लिए जो हमारी शरक से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बाखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर, जिनकी वजह से मैं हूँ, जिनकी वजह से आप हैं, और जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ फ़ातिमा मौजूद हैं जो चंद माह कबल इस्लाम कबूल किया, और इनका नाम पहले इस्लाम से पहले आफ़का था। इन्होंने इस्लाम कबूल किया, ये हमारे लिए बायसे फ़ख्र है, और अब ये दायरा इस्लाम में आ चुकी हैं। इन्होंने इस बात को तरजीह दी कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से एक ऐसा दायरा बने कि रोज़े महशर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको अपने हाथों से पकड़कर जन्नत में लेके जाए। मज़ीद कहानी जानते हैं फ़ातिमा की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा।
वालेकुम अस्सलाम। फातिमा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने इस्लाम कबूल कर लिया है। जी खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। ये कहाँ से मतलब इंस्पायर हुई आप? पहले ये बताएं, आपका जो पहले का मज़हब था वो क्या था? ईसाई था मेरा पहले का ईसाई था। मज़हब। आप कहाँ से इंस्पायर हुई कि आपने इस्लाम कबूल किया? मैं ये जो उनसे स्कॉलर्स हैं इनको सुनती थी, उलमाए कराम जो होते हैं उनको सुनती थी, और कुछ फ्रेंड्स भी थी मेरी मुसलमान, तो उनको भी मैंने फॉलो किया। फिर इसलिए मेरा दिल थोड़ा सा पहले थोड़ा थोड़ा हुआ, फिर अल्लाह ताला ने इतनी हिदायत दी। अल्लाह, ये भी अल्लाह का करम है कि पहले भी थोड़ा थोड़ा दिल था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मेरा माइंड इस तरफ बना और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी। मैं तो यही कहूँगी कि अल्लाह ताला की खास करामत है जो कि मुझे हिदायत आई, इस्लाम कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम कबूल किया, बड़े बड़े उलमा कराम से इंस्पायर हुई आप। अब इस्लाम कबूल करने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? अल्लाह का शुक्र है, अच्छा ही फील हो रहा है, लेकिन ये है कि काफ़ी आजमाइश आ रही हैं, लेकिन ये तो है ना कि मैं उन आजमाइश पर पूरा उतर रही की कोशिश किस तरह की आजमाइशें आ रही हैं? मतलब क्या कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं कि हस्बैंड ने छोड़ दिया जब इस्लाम ने छोड़ दिया इस्लाम कबूल करने की वजह? हाँ जी बिल्कुल, उसने मुझे छोड़ दिया। और फिर उसके बाद फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, जबकि बच्चे भी हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो रही है, टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल से स्पेंड हो रहा है। लेकिन ये है कि मुझे इस चीज़ का एजाज़ हासिल है कि मैं एक इस्लाम के दायरे में आई हूँ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात की होगी, बहरामंद होंगी क़यामत के रोज़। इस वजह से जब ये सोचती हूँ तो सब्र आ जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल लाइफ हो गई है। बल्कि बहुत सारी ऑफ़र्स आई हैं कि आप हमसे इतने पैसे ले लें, ये वो, आप अपना ये इस्लाम का दायरा छोड़ दें। जैसे हमारी मसीह बरादरी जो हमारी नहीं, यानी कि जो मेरी, यानी कि जो मसीह थे वो आपसे रब्ता कर रहे हैं कि अब जो है इस्लाम छोड़ दें, आप दोबारा इस मज़हब में आ जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। वो यही कह रहे हैं कि आप दोबारा से इस मज़हब में आएँ, आपको जो मुश्किलात पेश आ रही हैं नहीं आएंगी, आपके लिए आसानियाँ होंगी। आपको तो भी पता ही होगा कि ऐसा ही है, जो कि इंसान इस्लाम के दायरे से हटता है उसको फिर बाहर के वीज़े भी बहुत ईजीली मिल जाते हैं। फातिमा, मुझे बताइए, आप के जो शोहर थे वो आपको छोड़ के चले गए इस्लाम कबूल करने के बाद, अब जो आप फेस कर रही हैं वो मेन मकसद, मेन क्या तकलीफ़ है? मेन बस यही है कि मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। जैसे मैं मैनेज कर रही हूँ, मुझे ही पता है कि किस तरह से मैं मैनेज कर रही हूँ। सर पर छत नहीं है, रेंट पर रह रही हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। एक सैलून बनाया था, बड़ी मुश्किलात से पता नहीं किस तरह, लेकिन वो भी नहीं रहा। उसकी क्या रीज़न्स हुई ये भी बस मैं क्या बताऊँ, बाहर बहुत मुश्किलात हुई उसकी वजह से। उसके एक्सपेंस भी तो इंसान को अफोर्ड करने होते हैं, बिल, लाइट्स वगैरह आपको पता है कितनी लगती हैं। उसके अलावा कॉस्मेटिक्स, ये चीज़ें वगैरह। जब आप ईसाई थी, वैसे जब आप ईसाई थी तब घर आपका अपना था या? जी, वो हस्बैंड का अपना घर था, तो तब उसके छोड़ के जाने के बाद फिर आपने रेंट पे रूम ले लिया? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वही बात कि मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। उनसे आपकी शादी जो थी वो कितना अर्सा रही है? मेरी शादी को तकरीबन 8 साल हुए हैं। तो और बच्चे कितने आपके? और बच्चे जो हैं मेरे 3 हैं। 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। किस तरह उनकी कफालत कर रही हैं? जाहिर सी बात है अब शोहर तो छोड़ के चला गया, वैसे आपने उसको कोशिश नहीं की आपने अपनी तरफ से कि उसको भी मुसलमान किया जाए, उसको भी इस्लाम की तरफ लेके आया जाए? जी बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो इस तरफ बिल्कुल नहीं आया। मैंने तो बल्कि इस चीज़ की खुशी महसूस की कि मैं इस तरफ आ रही हूँ, मुमकिन है कि ये भी अच्छी चीज़ें सीखे, लेकिन उसने इस चीज़ों को सीखने के बजाय मुझे ही छोड़ दिया और मज़ीद मुश्किलात पेश की, मेरे लिए पैदा की उसने। अब देखे ना, बच्चों की कफ़ालत करना कितना मुश्किल काम है। मैं जॉब करती हूँ, कभी कोई छोटी मोटी जॉब, कहीं टीचिंग वगैरह इस तरह, लेकिन उसमें नहीं एडजस्ट हो पा रहा, बहुत मुश्किलात हो रही हैं। मैंने असल में ये इसलिए आप लोगों से रब्ता किया बातचीत करने के लिए कि देखें मैंने तो एक नेक काम करने की कोशिश की और देखें मेरे लिए कितनी आजमाइश आ रही है, कितनी मुश्किलात पेश हो रही हैं, लेकिन मैं साबित कदम हूँ और इंशाल्लाह रहूँगी मरते दम तक। कलमा गो रहूँगी, लेकिन इंशाल्लाह, लेकिन मुश्किलात ज़रूर हैं। मैं ये भी बताना चाहती हूँ। किस तरह की मुश्किलात हैं खुल के बताएं, ताकि अगर आवाम आपकी मदद करना चाहे तो वो भी कर लेना मदद। फाइनेंशली भी बहुत ज़्यादा सारी मुश्किलात हैं, और वैसे भी आप समझ सकते हैं कि एक औरत के लिए थोड़ी ये भी होती है, फाइनेंशली सबसे बड़ी मुश्किलात है, सबसे बड़ी मुश्किलात ही फाइनेंशली हैं। तो लेकिन यही सबसे बड़ी आजमाइश है कि जब इंसान के पास पैसा ही नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इंसान एडजस्ट कर सकता है इस लाइफ में, इस माशरे में खास तौर पे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब पैसा ही नहीं होगा तो बुनियादी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, बच्चों का पेट कैसे पाला जाएगा। इस्लाम को इन्होंने अपनाया है तो इनके जो शोहर हैं वो इनको छोड़ के चले गए हैं, ये अब अकेली रह गई हैं। जाहिर सी बात है किस तरह ये सर्वाइव कर रही हैं ये इन आपके सामने भी बता रही हैं, और इनके पास जो मुश्किलात इनको पेश आ रही हैं वो भी आपको बता रही हैं। बच्चों की कफालत कैसे कर रही हैं?
بچوں کی کفالت بہت مشکل سے کبھی کبھار دروازہ کھٹکھٹاؤ اس انسان کا تو تھوڑا بہت خرچہ دیتا ہے، لیکن خود سے اس کو ہرگز نہیں پتہ کہ بچوں کا خرچہ دینا ہے یا کچھ، اپنی زندگی وہ اسپینڈ کر رہا ہے بہت مزے میں، لیکن بچوں کا خرچہ مانگو تو بہت کبھی کبھار شاذ و نادر یہ دیتا ہے اس طرح، لیکن یہ ایسے نہیں ہے کہ ہر منتھ دے یا ان کا بہت زیادہ خیال کرے، وہ بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے بچوں اس معاملے میں بھی بہت مشکل سے سروائیو ہو رہا ہے۔ یہ اصل مقصد یہ بات کا ہے کہ مشکلات ہی مشکلات ہیں فائنینشلی طور پر۔ مین چیز جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، جو بچے تھے وہ بھی اسلام کی طرف آئے؟ الحمدللہ میں نے بچوں کو بھی اسی طرف لگایا، یہ تو بڑا آسان ہو گیا میرے لیے کہ میں بچوں کو بھی اسی طرف لگا رہی ہوں۔ آپ یقین کریں مجھے تو سب ریلیٹیوز نے بھی چھوڑ دیا اسی وجہ سے کہ بھئی یہ اس نے دائرہ اسلام کو اپنا لیے، اس دائرہ اسلام میں چلی گئی ہے اور اس نے اپنا مذہب کو چھوڑ دیا ہے، سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، ایون کہ فرینڈس بھی تھیں جو بھی تھیں، سب ریلیشن شپ ختم ہو گئے ہیں۔ اب میں نے ایک نئے سرے سے زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اتنی مشکلات پیش آئی، آپ نے برداشت کی، بالکل آپ کو یہ لگا نا کہ یہ مذہب میرے لیے بینیفٹ ہے، یہ زیادہ اچھا اور ہے بھی، دنیا میں آنے کا مقصد بھی اسی مذہب کو اپنانا ہے؟ جی بالکل بالکل، کیونکہ میں اپنی آخرت درست کرنا چاہتی تھی کہ بھی میں یہ اس مذہب میں آؤں اور میں اپنی آخرت اچھی کروں، اس لیے میں نے اس مذہب کو اپنایا اور پوری کوشش ہے کہ ان کی جو چیزیں ہیں ان پر پورا اتروں اور اپنے بچوں کو بھی اسی کی تربیت دوں اور تعلیم بھی، لیکن اس کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں ہر کوئی نیک دل نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کو فری اسکول مل جائیں یا فری مدارس وغیرہ سے، آپ سمجھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل ناظرین، آپ سن سکتے ہیں کہ بچوں کو اسکول پڑھاتی ہیں تو اس کے بھی اخراجات ہیں، گھر کے اخراجات ہیں، پیٹ پالنا ہے، بچوں کا پیٹ پالنا ہے، تو یہ بہت سارے جو ہیں کرائسس ان کو جو ہے یہ فیس کر رہی ہیں۔ ایک سوال ہے جو پوچھنا تو نہیں چاہیے لیکن پھر بھی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، مین وجہ کیا بنی ہے کرسچن مذہب کو چھوڑنے کی؟ جو ہسبینڈ اور وائف میں جو فزیکل ریلیشن شپ ہوتے ہیں، یعنی کہ فزیکل نہیں کہہ سکتے ان کو، جو ایک اسلامی دائرے میں تو ایک بہت نایاب نام ہے اس کا، جو میں نے اس کو پڑھا ہے، ریڈ کیا ہے اسلام کو تو پتہ چلا، لیکن جو ہمارے پہلے تھا یعنی کہ مذہب، اس کے مطابق جو ان سے اس کے رائٹس تھے جو بھی، تو وہ بہت عجیب تھے، نازیبا تھے، جو کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی، لیکن بہت گھٹیا قسم کے تھے جو کہ مطلب مجھے نہیں پسند تھے، بہت مجبور ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ میں خدا نخواستہ اپنے اسلام جیسے اتنے پیارے مذہب سے کہیں میں دل برداشتہ ہو جاؤں، جیسے لوگ بھی مجھے کہہ رہے ہیں۔ نہیں بالکل بھی نہیں ہونا، آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا اس مذہب کو۔ یہ مذہب دنیا میں آنے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہے اور اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ آپ نے سلون لگایا تھا جب شوہر کے چھوڑ جانے کے بعد لگایا تھا یا پہلے لگایا تھا؟ اس کے چھوڑنے کے بعد لگایا تھا۔ اور ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے، اگر میں کیمرے کے سامنے آئی ہوں، اگرچہ مجھے ہیلپ یعنی کہ مانگنی پڑی، یہ ایک بہتر کام ہے اس کام سے جو اللہ معاف کرے کہ انسان ناجائز کام کر کے پیسہ کمائے۔ میں سمجھتی ہوں اس سے تو تھوڑا بہتر ہے کہ اگرچہ کوئی اللہ کے نیک بندے، کیونکہ اسلام تو ہمارا بہت خوبصورت ایک مذہب ہے، جیسے میں نے پڑھا ہے کہ خوبصورت مذہب ہے اور خوبصورت درس بھی خوبصورت ہے۔ بے شک مذہب ہی یہ ہے، اور تو کوئی مذہب بھی نہیں جو میں نے پڑھا ہے، اور بہت کچھ پڑھا ہے قرآن پاک میں بھی کہ اگر اتنے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دیے ہیں، سب سے بڑی بات گورنمنٹ کو بھی، اگر یہ بھی اپنا سا تھوڑا تھوڑا اپنے یہ غریب عوام کو دیں تو کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے۔ لیکن یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، لیکن میں ان لوگوں کے لیے ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جو ایک دین کو سمجھتے ہیں، اللہ کے احکامات کو سمجھتے ہیں، تو جو وہ ہیلپ کرنا چاہیں تو اپنے مال میں سے کریں، اس میں برکت پڑتی ہے۔ جتنے بھی آپ واقعات سنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی ہیں، میں نے تو اتنا ریڈ کیا ہے نا، الحمدللہ مجھے لگتا ہے میں شاید پیدائشی مسلمان تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے بہت ریڈ کیا ہے تو مجھے سب چیزیں پتہ ہیں۔ اب جو آپ نے سلون لگایا تھا، قرضہ اٹھایا تھا، وہ کتنا قرضہ تھا؟ قرضہ تقریباً 2-2.5 لاکھ تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ میں نے سیلون جو بنایا تھا لون لے کر بنایا تھا، تو وہ لون بھی میں نے پے کرنا، اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ وہ لوگ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، سب کہتے اتنے سیلفش لوگ ہیں کہ مسلمان سیلفش ہیں کہ مسلمان کا خیال نہیں کرتا، تو بہت عجیب لوگ ہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اس لیے میں نے یہ ویڈیو کی، تو میں تو بلکہ ابھی اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹرانگ کر کے بات کر رہی ہوں، لیکن یہ میرا دل اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کتنی زیادہ اس بات سے پریشان ہوں کہ میں نے کسی کا لون پے کرنا ہے، ایکسپینس کی وجہ سے میں پریشان ہوں کہ میں کیسے یہ کروں گی سب مینج۔ لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ چلو میں دائرہ اسلام میں تو آئی ہوں۔ بالکل ناظرین، ان کا کیمرے کے سامنے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان کا جو انہوں نے لون لے کر سلون لگایا تھا،
وہ لون جو ہے وہ اتروایا جائے، کیونکہ اگر یہ اپنے سسرال والوں سے مانگتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ مذہب چھوڑو جو آپ نے اپنایا ہے، کیونکہ ان کو یہ لگا ہے نا کہ یہ مذہب اچھا ہے، سچا ہے، اور کام بھی یہی آنا ہے۔ جو عیسائی مذہب ہے جو اس میں جسمانی تعلقات تھے وہ بھی غلط ہیں، انہوں نے مفتیان علماء کرام کے بیانات سنے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب ہم نہیں چاہتے کہ یہ دوبارہ اس مذہب میں چلی جائیں، کرسچن بن جائیں یہ دوبارہ، یہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا۔ اور میں یہی چاہتا ہوں، میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ان جیسی بہنوں کی مدد کی جائے، اور اب یہ تو اسلام میں بھی آ چکے ہیں، یہ ہمارے لیے فخر کی بات بھی ہے۔ میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، ایک نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تو اس کلمے کے ساتھ ہم نے مل کر یہ عہد کرنا ہے کہ اس بہن کا جو قرضہ ہے وہ اتروانا ہے، اور جو یہ سلون چلا رہی ہیں اپنے بچوں کا جو ہے پیٹ پالنے کے لیے، وہ یہ ریگولرلی جاری رکھیں اس کو۔ ابھی میری بھی یہی کوشش ہوگی کہ ان کا قرضہ اتروایا جائے۔ ملاقات ہوتی ہے نئی ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔ بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے، تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی کے ساتھ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو یہ دوائی صرف ایک بار ہی منگانی ہوگی، ایک بار ہی دوائی منگانے سے انشاءاللہ آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کیے ہیں، تو اگر آپ کو یہ دوائی منگوانا ہے تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائز بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔